Sa pini November 25 arni nang itum ningkan koi sose pen kacesong nang itum methang along le phelang celong nang jipu nang itum along le along kedo bihari itum nang cerai piat labang solong le nang itum arono teng pen kacedan arono teng pen cedan si piniar ni ane hailo lasi labang so arono long labang so kacedan boy segalong ko mama si nang itum long nang cerap cetudun abang khu tung apan pacini egi malah. Oh, mane cedan dun mane cerap dun ke duulo kita isi alamang ke hailuding lason tema gohati long mane laso hut bangke nili bangke laso gohati bangke damde pinna lasonan thak lo ate hadak bangke tuarta cini ne ate damde pinna ngai cini ne delo ate apit haikut kes pidet non behari tum masih laso hut bangke thik gohati kalbi hostel long si chitong pitlo nasi koson lo ku berita kori lo masih lason sar jai kathar sar fansi karju lo ati jai kathar sar bangka pulo to dasita advocate damna advocate long damna si dasita hadake sarju dam sinang hadak koson ma advocate puji nasi jai kathar sar pen ni tum dam rapelo nasi hadak bangke advocate long chitong lo nasi advocate bangke pulo je nyata sini nalang nasi nang sangkong oi ina adabre jasita ni aikut long inquiry kori damla lan sinang berita nang tiko puti pulo Seronia sarta advocate bangta lapen jai kata sar bangta pulo je kalbi khaya pot nang lang pitun pakanangi ate mangai sini ne pin pilu pilom nasom lo hailubing sini kita kire tentu kali ama langun pakanoi puti sa jai kata sarta advocate of Seronia sarpanta pulo